بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو درس لا كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج، عنوان d'écrire un lieu من كتاب ميز apprentissage en français 5e année de l'enseignement primaire page 130 من الصفحة 30 من خامس ابتدائي ميز apprentissage en français. d'écrire un lieu. Donc le Allah الفقرة الأولى j'observe et je découvre avant l'écoute. شنو هاد avant l'écoute؟ قبل ما نسمع الديالوج ندير بعض الأسئلة تلاقيناش من الملاحظة. من هاد الملاحظة تنكتشفوا الأجوبة نتاع الأسئلة، أشنو كاين في الصورة إلى غير ذلك. نلقيو واحد النظرة على الصورة. لاحظوا الصورة جيدا. qu'est-ce qu'il y a dedans؟ كاين un garçon et une fille. كاين ديبي لهنا تيبين بأن هاد لافي تتفكر في مثلا استعمال واحد الدراجة العادية، وكاين هاد لو غارسون كيفكر في واحد الطوبيس. لاحظتوا واحد الكار اوتوبيس. كاين هنا دي فومي يعني داك الدخان الناتج عن انبعاثات السيارات. هنا كاين اكتظاظ السيارات. لاحظوا هنا كاين لي زوموبل لي باتيمون يعني المدينة. هنا لاحظوا كاينه واحد المكانة. شنو لاحظوا هنا شحال كاينه؟ تقريبا هي خطأ، ما يقولوا واقيلا 12:30. ها 12 باقا تكون هادي هنا. نقولوا حنا 12:30 يعني وسط النهار تقريبا، حيت السيارات كلشي الناس تخرج من الخدمة وكلشي كذا كذا. لاحظوا هاد السيارات تلقى فيهم غير واحد أو لا جوج، كلشي هنا تقريبا غير كل واحد عنده فواتور ديالو، طوموبيل ديالو. Donc هادي الملاحظات اللي عندنا هنا. واحد un garçon, une fille, une bicyclette, un bus, des voitures, des immeubles, les fumées, quoi encore? La montre, quoi encore? Donc on va voir les questions. J'observe et je découvre. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Donc ce qu'on a dit déjà, on les a écrits. Donc voilà. 1. Je vois une fille et un garçon dans un balcon. يعني هنا هما كاينين في واحد الشرفة. لاحظتوها ها البني ديالها، ها البني ديالها، يعني بحال إلا كانوا في شي ابارتمون تيشوفوا من الشرفة اللي عندهم في الابارتمون. Une fille et un garçon dans un balcon. Fumer des voitures. لاحظوا الدخان شتي ناتج عن انبعاثات من السيارات. Un ensemble des bâtiments ou bien les immeubles. هما واحد جوج ثلاثة إلى غير مجموعة من الباتيمون. السؤال الثاني. Où se trouvent les deux enfants؟ قلنا dans un balcon. Les deux enfants se trouvent dans un balcon. يعني واحد البالكون واحد الشرفة. À quel moment de la journée se passe cette scène؟ À 2h30. Où se passe cette scène؟ فين كاين هاد المشهد هذا؟ En ville ou à la campagne؟ Justifie ta réponse. 4. En ville بطبيعة الحال في المدينة. Où il y a des bâtiments. هاد النوع من المنازل ما تيكونش في القرية. دونك والضواء بهاد الشكل والمسجد كبير ها هو، وهاد الازدحام السيارات ما تيكونش حتى هما في القرية. دونك كلشي كاين في المدينة. هادي هي لا جوستيفيكاسيون. Que dégagent les voitures؟ اش تلوح لنا السيارات. Les voitures dégagent de la fumée. الدخان. De quoi peuvent parler les deux enfants؟ في رأيك عما يمكن أن يتحدث عنه هؤلاء الأطفال. علاش ممكن يهضروا؟ حنا هادي باقي ما عرفناش ديالو، قاعدين نسمعوا ليه يهضروا، حنا غير تنقولوا التخمينات ديالنا. Donc les deux enfants peuvent parler de l'embouteillage, de la fumée, de la pollution. نقدروا يعطيونا حتى اقتراحات للحلول نتاع هاد المواضيع هادو، لأن البنت تفكر في بيسيكليت والدري تيفكر في الأوبيس لو بيس. J'écoute et je comprends. Écoute bien le dialogue avant de répondre aux questions. نسمعوا لو ديالوج قبل ما نجاوبوا على هاد الأسئلة. أنا غادي نقرأ لكم الديالوج ونوريه لكم. مزيان؟ أوكي.
un petit garçon et sa sœur, يعني هذاك الطفل أخته sont au balcon de leur appartement. Il est 2h30. Salima. Amine regarde la rue et plein de voitures. لاحظ سليمة قالت لأخوها أمين regarde la rue. لاحظ الشارع أو الطريق. Il est plein de voitures. عامرة بالسيارات مليئة بالسيارات. Qu'est-ce qui provoque un tel embouteillage? Tu dois savoir, Salima, qu'il est 2h30. C'est l'heure où plusieurs personnes rentrent chez eux dans leur voiture personnelle. يعني وقيت نتاع 12:10 وسط النهار الناس كلها هي تترجع لديورها باش بالسيارات الشخصية ديالها. سليمة أمين. Tu vois toutes ces fumées que dégagent les voitures? Tu vois toutes ces fumées que dégagent les voitures? Eh oui, c'est une des principales causes de la pollution de l'air dans le monde. يعني c'est une des principales السبب الرئيسي للتلوث أو لتلوث الهواء في العالم. سليمة. Elle se trouve que la pollution de l'air est la responsable de nombreuses maladies respiratoires. يعني يتضح أن الهواء هو سبب responsable مسؤول عن مجموعة من الأمراض التنفسية maladies respiratoires. Amine, c'est tout à fait cela. Les gens doivent utiliser d'autres moyens. يعني غادي معها في الرأي ديالها. Les gens الناس doivent utiliser يجب على الناس استعمال آليات أخرى أو وسائل أخرى للتنقل non polluant غير ملوثة comme les trams بحال الترام و لي فيلو. داكشي باش يفكر هو في لوبيس ولا تفكر هي في لي فيلو يعني كحلول نتاع هاد التلوث. 7. Quels sont les personnages de la première question? Deuxième, où sont-ils? Qu'en font-ils? 7. Les personnages sont Amine et Salima. Ils sont au balcon. Où sont-ils? Ils sont au balcon, في البالكون. Qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent, يتناقشوا, يتحدثون. 8. Que constate Salima? Elle constate l'existence de l'embouteillage. لاحظت وجود ازدحام مروري. 9. Comment les gens rentrent chez eux à 2h30? Qu'est-ce que cela cause? Par leur voiture personnelle. يعني la question numéro 9. Elle cause l'embouteillage. 10. Que cause la fumée des voitures? La pollution de l'air. Elle cause la pollution de l'air. 11. Quelle est la conséquence de la pollution de l'air? ما هي نتائج تلوث الهواء؟ Les maladies respiratoires. النتائج ديالو تنتج عليها الأمراض التنفسية. Les maladies respiratoires. 12. Cite d'autres causes de la pollution de l'air. Les grandes usines. يعني أشنو هما الأسباب؟ قال لك أسرد أو أعطي أسباب أخرى للتلوث. المصانع الكبرى تعطي حتى هي التلوث. هي هادي les grandes usines. 13. Que propose Amine comme solution à ce problème. يعني أشنو اللي اقترح أمين كحل لهذا المشكل؟ شوفوا. Il propose de changer les moyens de transport pour se déplacer comme les vélos, les trams. اقترح أنه تبدل هذه الطريقة أو وسائل النقل للتنقل كمثال استعمال الدراجات العادية للترام. Après l'écoute, j'exploite. Observe chaque dessin que font ces personnes. عندنا واحد 4 لي ديسان. واحد جوج 3 وهذه الرابعة. اوكي. اش تيديروا فيهم واحد مجموعة من الأشخاص كل واحد نوصفوه اش تيدير. كي سون لي كونسيكونس وهادشي اللي تيدير اشنو النتيجة ديالته. يعني هاد الحركات وهاد التصرفات اللي تيدير شنو النتيجة ديالته.
décrit ces différentes situations. Les situations يعني نشوفوا الأولى اللي هي هاد الصورة. هناك جوج تاع السواح. اش يدير الرجل؟ هز هاد الأغصان من الأشجار اللي طاح منهم أو هرسهم من الأشجار، والبنية أو السيدة أجداد تتشعل هادوك الأغصان. نشوفوا en français. Donc ce sont 4 images. La première image, image 1. Donc 2 campeurs campés en pleine forêt. L'homme apporte des branches كيف قلنا تيحمل واحد الأغصان. Et la fille allume le feu en utilisant des branches باستعمال تتشعل العافية. بغا يسخنو بغا كذا باستعمال الأغصان. اشناهي النتيجة ديال كذا؟ Les campeurs peuvent oublier d'éteindre le feu. يقدروا هاد لي كامبور اللي هما ملي تيخيموا المخيمون يقدروا ينساو هاد العافية، ومن بالتالي اش يعطينا واحد الحريق، ولا عطانا الحريق بطبيعة الحال تحرق الغابة، وغادي تحرقوا حتى الحيوانات اللي هما أساسيين في الحياة. إيماج 2. كاين هنا عندنا واحد العائلة، واحد الدريري هو تيلوح الأزبل، والعائلة ما مسوقاش، ما تتقول لي لا طلعت ولا هبطت، لاحظتوها؟ أنا نقولها une famille s'installe au bord d'une rivière على جانب واحد النهر، mais le petit enfant jette des ordures يعني يرمي الأزبل في النهر sans aucune implication بدون أي تدخل للآباء sans aucune implication des parents. أشناهي النتيجة؟ la rivière sera polluée، غادي تلوث النهر، et les poissons mourront، وغادي يموتوا مباشرة الأسماك. ندوزو ليماج 3. Gardons nos plages propres. عندنا واحد 4 تلاميذ أو أطفال اش تيديرو؟ تينقيو في الأزبل، ودايرين هنا واحد الإشارة Gardons nos plages propres لنحافظ على أو لا هنا Gardons nos plages propres يعني نحافظ على نظافة شواطئنا إلى غير ذلك. ميمكنش نترجموها حرفيا. هيا لا troisième image. Des enfants nettoient de la plage mettent des pancartes هذوك الإشارات اللي قلنا de sensibilisation للتحسيس de protéger la mer et la plage. للتحسيس شنو؟ بأهمية الحفاظ على البحر وعلى الشواطئ. النتيجة نتاع هذا الفعل conséquent sensibiliser à la protection des plages يعني عملية التحسيس على الحفاظ أو على الحفاظ على الشواطئ. إيماج 4. ليماج 4 اش فيها؟ لاحظوا بعض البحارة تيلوحوا قابتين واحد البرمي وتيلوحوا الأزبال داخل البحر، هذا شوية سلوك مشين. هي دي بيشور يعني بحارة أو صيادة كي فيرس دي فوي دو ديشي دون لا مير كونسيكونس لا بوليسيون دو لا مير تلوث البحر، ولا تلوث البحر أوتوماتيك وفاة شكون؟ وفاة الأسماك. boîte à outils. Expression pour donner des informations et décrire. C'est هادو بعض التعابير اش لتزويد بالمعلومات أو لا الوصف. C'est il s'agit de il se trouve que c'est parce que. نشوفوا لي نون دي نون. هادو دي نون. La pollution de l'air تلوث الهواء، de l'eau الماء، de la mer البحر، تلوث كذلك الأرض، الأزبال des détritus des poubelles des poissons une rivière la forêt le feu l'incendie الحريق la plage الشواطئ des maladies الأمراض la mort الوفاة le danger الخطر l'environnement l'environnement المحيط أو البيئة des feux براميل etc. Des verbes nettoyer تتنظف protéger تنحميو préserver كذلك polluer تتلوث verser تسكبو casser تتهرس تكسرو briser brûler mettre le feu jeter des ordures ترميو الأزبال ramasser تنجمعو menacer تنهددو tuer تنقتلو provoquer تنحرضو empoisonner et causer. اوكي هادو كلها هما أساليب وعبارات يمكن نستعملوهم منا فاش نبغيو نديكريغ ان ليو. اوكي
Des adjectifs pour décrire sale, موسخ, propre, نظيف, poli, ملوث, plein, مليء, vide, فارغ, brûlé, محروق, grave, خطير, désolant, etc. نمشيو je réemploie. Tu as participé à une opération de nettoyage d'un espace vert. شاركتي في هذه العملية نظافة مكان d'espace vert. Ok. Décris comment vous avez trouvé ce lieu. وصف لنا كيفاش لقيتو هذا le lieu. Informe tes camarades sur le déroulement de l'action. أنا حاولت ندير هنا ان espace vert تيكون عندنا فاش في الحي ديالنا زائد الحي تا هو. L'été dernier, moi et des amis dans notre quartier avons décidé de nettoyer le jardin, c'est-à-dire l'espace vert, et les ruelles de notre quartier. On a utilisé des balais, des sacs en plastique, des gants pour ramasser tous les déchets qui existent. Premièrement, on a fait une réunion pour planifier des actions. Après chaque membre chaque membre a commencé à exécuter ce qui a été convenu, en une seule journée, avec la coopération des petits et des grands, toutes les ordures du quartier ont été ramassées. Nous avons terminé notre journée par un goûter et avons accepté de préserver nos quartiers. نلتقي في فيديو آخر بإذن الله عز وجل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، كذلك وضع التعليقات لتحسين المحتوى. شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.